प्रिय बंधु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र स्वर्गीय नाम रे आपनଙ୍କୁ पुणी आपनଙ୍କ परिवारକୁ ଆମଙ୍କର परमेश्वरଙ୍କ परिवार प्रार्थना भवन पक्षରୁ पुणी ଆମଙ୍କର परमेश्वरଙ୍କ परिवार सेवा କାର୍ଯ୍ୟ पक्षରୁ आंतरिक नमस्कार ज्ञापन करे। प्रिय बंधु आपनଙ୍କ जीवन रे कोन रोग संकट समस्या महामारी क्लेश अंधकार परिस्थिति दुष्टात्मार बंधन शैतानर बंधन शैतानर मायाजाल आपको जीवन में आपको परिवार जीवन में कौन विभिन्न प्रकार परीक्षा प्रलोभन समस्या अशांति अस्थिरता शैतानर परीक्षा प्रलोभन विभिन्न प्रकार अंधकार कार्यक्रम लगी रही देवबंधु चिंता करंतु ना प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करंतु। देवबंधु प्रिय भाई और भौणी आप यदि यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करेंगे यीशु ख्रीष्ट को निज व्यक्तिगत परित्राण कर्ता रूपे ग्रहण करेंगे आपन जीवन सकल समस्या पाप रोग संकट बाधाविघ्न क्लेश अंधकार परिस्थिति शैतानर बंधन शैतानर अभिशाप पाप बंधन इत्यादि इत्यादि आपन जीवन में जे कोनसी समस्या हो ना थाए प्रिय बंधु यीशु ख्रीष्ट आपनको मुक्ति देवे यीशु ख्रीष्ट आपको सुरक्षा देवे यीशु ख्रीष्ट आपको बहुत प्रेम करती। प्रिय बंधु यीशु ख्रीष्ट को निज व्यक्तिगत परित्राण कर्ता रूपे उद्धार कर्ता रूपे ग्रहण करते। जदि सुस्थता पाइबा चाहती मुक्ति पाइबा चाहती पापर बंधन मुक्ति पाइबा चाहती विभिन्न प्रकार अंधकार बंधन पाप अभिशाप विभिन्न प्रकार यही संसार माया जाल समस्या जदि मुक्ति पाइबा चाहती प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निज व्यक्तिगत परित्राण कर्ता रूपे ग्रहण करते। प्रिय बंधु आप हयतो हिंदू हो पारती मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जैन सिख आप हयतो नास्तिक हो पारती जदि आप प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करेंगे आपन जीवन परिवर्तित हो आपन जीवन परिवर्तन हो आप पाइबे नूआ जीवन नूतन जीवन यीशु ख्रीष्ट नूआ जीवन आपन जीवन परिवर्तन हो आपन परिवार प्रत्येक अंधकार दूरीकृत हो। प्रिय बंधु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करते वर्तमान सुवर्ण सुयोग जो भाई भूमि मैंने यही वीडियो देखुं से प्रभु यीशु आह्वान करते यीशु निकट फेरी आस जगतर अंधकार जगतर पाप पथर जगतर विभिन्न प्रकार कुमार्ग फेरी आसतु यीशु ख्रीष्ट को निज द्वार मध्य ग्रहण करूँ निज परिवार मध्य ग्रहण करूँ। प्रिय बंधु आप जीवन प्रत्येक समस्या दूर हो आप जीवन समस्त समस्या क्लेश अंधकार दूर हो जदि आप जीवन में अनेक प्रकार बाधा विघ्न कष्ट परीक्षा प्रलोभन समस्या पाप अपराधर बंधन शैतानर बंधन शैतानर माया जाल विभिन्न प्रकार जटिल परिस्थिति जदि अच्छी आ समस्त जटिल परिस्थिति मुक्ति पाइबा चाहती उद्धार पाइबा चाहती यीशु निकट फेरी आस। प्रिय बंधु प्रभु यीशु से आपन ईश्वर मो ईश्वर पुणी ए समुदाय जगतर ईश्वर यीशु ख्रीष्ट केवल ख्रिस्टियन लोक ईश्वर नुहंती मन रखु यीशु ख्रीष्ट समुदाय जगतर ईश्वर समस्त मानव जातिर ईश्वर ए जगत मध्य जेते व्यक्ति अच्छा जेते परिवार अच्छा प्रत्येक मुक्तिदाता सृष्टिकर्ता जीवनदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ये प्रिय बंधु आज ही सुवर्ण सुयोग आज ही परित्राण दिन आज ही सुस्थता पाइबार दिन आज ही मुक्ति पाइबार दिन आज ही नूतन जीवन पाइबार दिन यीशु निकट को फेरी आसतु। प्रिय बंधु प्रिय भाई और भाई जो मैंने सुसंवाद शुणुं फेरी आसतु समय अति अल्प। प्रिय बंधु आप जगतर जेकोसी स्थान को जातु आपको मुक्ति देवाई कहीं नहांती पापरू शैतानर बंधन ए संसार माया जाल ए संसार परीक्षा प्रलोभन पाप अभिशापर बंधन शैतानर समस्त प्रकार पापर बंधन अपराधर बंधन अभिशापर बंधन आप
ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦିନେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାପର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। ପାପର ବନ୍ଧନ, ରୋଗ, ସଂକଟ, ସମସ୍ୟା, ମହାମାରୀ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଲୋଭନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଲଜ୍ଜା, ଅପମାନ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସି ନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କଲି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମୋ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ସେହିଦିନ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ସେହିଦିନ ମୋର ସମସ୍ତ ରୋଗ, ସଂକଟ, ପାପ, ଅଭିଶାପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈତାନର ପାପର ବନ୍ଧନ, ଅଭିଶାପର ବନ୍ଧନ ଦୂର ହେଲା। ମୋ ପାଇଁ ନୂତନ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି ଚାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ପରି ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ପରି ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣର ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପରୁ ଫେର, ଅନୁତାପ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ଆଜି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ, କୋଣ କୋଣରୁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଅନେକ ପରିବାର ଆମ ନିକଟକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆମ ନିକଟକୁ କଲ୍ କରନ୍ତି, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବନରେ ପ୍ରତିଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଆନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ପରିତ୍ରାଣର ସମୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8754054789 540544789। ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 9677486631 9677486631। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳେ, ପୁଣି ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ। ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ସଂକଟରେ, ସମସ୍ୟାରେ, ବିପଦରେ, ଆପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୈତାନଙ୍କ ବନ୍ଧନରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳେ, ପୁଣି 9ଟା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 12ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁକ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ରୋଗ ସଂକଟରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ 2 ଥର ଆମେ କରିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପରିବାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।